estoy bien emocionada but I'm so excited de continuar esta serie que se titula Escuela Dominical. to continue this series called Sunday School. Estamos volviendo a aprender historias populares de la escuela dominical. We are relearning popular Sunday school stories, Ha sido tan poderoso. and it has been so powerful. Hemos hablado de Noé y el diluvio, We've talked about Noah and the flood. del horno ardiente, We've talked about the burning furnace, de David y Goliat. about David and Goliath. Y hemos estado usando este franelógrafo para esta serie. And we've been using this flannel graph for this series. Realmente estoy disfrutando esta serie I am truly enjoying this series porque yo crecí en la iglesia. because I grew up in the church. Mi maestra de escuela dominical se llamaba Sonia. My Sunday school teacher's name was Sonia, Ella estaría muy orgullosa de este franelógrafo. and she would be so proud of this flannel graph. Yo nací en Honduras I was born in Honduras, y desde que era niña, mi mamá siempre nos llevaba a la iglesia. and since I was a little girl, my mom would always take us to church. Era una iglesia pequeña en nuestro pueblo. It was a small little church in our town. Éramos muy pobres y todos en esa área eran pobres. We were very poor. Everyone in that area was very poor. Y también mirábamos a unos niños que venían a la iglesia y no tenían zapatos. We would see some of the kids would come to church without shoes. Y venían niños de diferentes edades y venían a un cuarto muy pequeño. And kids from different ages, we would all go into one small room. Y yo recuerdo que nosotros en ese servicio de niños comenzamos a cantar canciones antiguas. And I remember that during these kids services, we would start singing these old songs. Y recuerdo que la maestra no tenía un franelógrafo bonito como este. And I remember the teacher didn't have a nice flannel graph like this one. Ella solo tenía una manta y unos personajes que estaban cortados. Era lo único que podíamos usar. All she had was a blanket and some cutout characters. That's all we could use. Y la forma en que ella pegaba estos personajes a la manta And the way that she would stick these characters onto the blanket era que le decía a los niños mayores que fueran allá afuera y cortaran algunas espinas grandes. was that she would ask the older kids to go outside and find some of the largest thorns they could find, Y que los trajeran. and would ask them to bring them back inside. Y ella usaba esas espinas para poder pegar las figuras en la manta. And she would use the thorns to stick the figures, the characters, to the blanket. No teníamos mucho, pero gozábamos nosotros mucho. We didn't have much, but we would enjoy ourselves so much. Todavía recuerdo las lecciones. I still remember the lessons. Recuerdo lo que hacíamos. I remember what we did. Pero lo más importante que yo recuerdo But the most important thing that I remember es cómo la maestra me hizo sentir. is how the teacher made me feel. Cómo ella me hizo sentir. I remember how she made me feel. Es por eso que quiero tanto a todos aquellos que sirven en nuestro ministerio de niños. This is why everyone who serves on our kids ministry I love so much. Mire, cada bebé que tú cargas, Every baby that you carry, cada lección que ayudes a enseñar, every lesson that you help teach, cada actividad que ayudes a cortar, every activity that you help to cut out, cada desorden que ayudes a limpiar, every mess that you help clean up. porque tú estás haciendo What you're doing un impacto para la próxima generación. is you are making an impact in the next generation. Es posible que no recuerden lo que dices, It's possible that they may not remember what you say, pero te prometo que ellos recordarán cómo los hiciste sentir. but I promise you that they will remember how you made them feel. Y si te quieres involucrar y quieres servir en la iglesia, And if you want to get involved and you want to serve in the church, hoy después del tercer servicio, today after the third service, tenemos la segunda parte de nuestras clases de próximos pasos. we have step 2 of our next step classes. Y si quieres, puedes registrarte allá afuera. And if you'd like to take it, you can register outside. Pero hoy yo quiero ver una de mis historias favoritas en el libro de Génesis. But today I want to look at one of my favorite stories in the book of Genesis. Y vamos a ver la historia de José. And we're going to be looking at the story of Joseph. Creo que usamos este personaje en la parte 2 como
como Sadrach. Pero oye, José, I believe we used the same character in part 2 as Shadrach, but today he's going to be Joseph. José era uno de los menores de los 12 hijos que tuvo Jacob. Joseph was one of the youngest of Jacob's 12 sons, Y él era el favorito. and he was the favorite. Él recibió una túnica de varios colores de parte de su padre. He received a robe of many colors from his father. Entonces puedes imaginar la tensión que había entre sus hermanos. So you can imagine the tension amongst his brothers. Mire lo que dice Génesis 37. Look at what Genesis 37 says. José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. La historia de José comienza con un sueño. Joseph's story starts with a dream. Y todos tenemos un sueño, tenemos deseos. And we all have a dream, we all have desires. Mire, Dios ha puesto grandeza en ti. Listen, God has placed greatness in you. Dios te ha llamado a hacer la diferencia, God has called you to make a difference, a correr una carrera, to run a race, a impactar a los demás, to impact others, a caminar en los sueños que Dios ha puesto en ti. to walk in the dreams that God has placed in you. Pero la realidad es But the reality is que cuando tienes un sueño, puedes escribir esto, número 1. that when you have a dream, you can write this down. Number 1, No te sorprendas cuando vengan dificultades con el sueño. don't be surprised when difficulty comes with the dream. Hacer realidad los sueños Making your dreams a reality. nunca suceden por accidente. They never happen by accident. Están conectados a la oposición. They are connected to opposition. Una noche, un día, José tuvo un sueño One night, Joseph had a dream que toda la familia algún día vendrían y se inclinarían a él y le mostrarían honor. that one day his entire family would come and bow down before him and show him honor. El sueño realmente no tiene sentido, The dream truly doesn't make any sense. porque nosotros de hecho lo vamos a ver hecho realidad hasta el capítulo 42. Because we don't see that the dream comes true till chapter 42. Así que déjeme resumir toda esta historia. So let me summarize this entire story. José tiene este sueño Joseph has this dream, y tiene una idea inteligente and he has the smart idea de contarle a sus hermanos que no lo quieren to tell his brothers that don't like him el sueño que tuvo. the dream that he had. Un día sus hermanos planearon matarlo One day, his brothers planned on killing him, y lo arrojaron a un pozo. and they threw him into a pit. Pero el mayor dice, But the oldest says, no, no lo matemos. no, let's not kill him. Mejor vamos a venderlo como esclavo. Instead, let's sell him into slavery. Así que José, el que tenía un gran sueño, So Joseph, who had this great dream, ahora es vendido como esclavo. now he is sold into slavery. Y es vendido a un egipcio que era muy rico y que él se llamaba Potifar. And he is sold to a rich Egyptian named Potiphar. Ahora José se encuentra en una tierra lejos de su hogar. Now Joseph finds himself in a land far away from his home. Él está herido, rechazado y ahora está esclavizado. He is hurt, rejected, and now he is enslaved. Pero finalmente sucede algo bueno. But finally, something good happens. José encuentra el favor de su amo Potifar Joseph finds favor from his master Potiphar, y se le encomienda más. and more is entrusted to him. Y se convierte en el sirviente más importante de toda la casa de Potifar. And he becomes the chief servant of Potiphar's household. Entonces la vida está mejorando. So life is getting better. Pero un día, But one day, la esposa de Potifar ve a José y le gusta lo que ve. Potiphar's wife sees Joseph and she likes what she sees. Ella está casada, She's married, pero él es un hombre íntegro que ama a Dios. but he is a man with integrity who loves God. Él ama mucho a Dios. He loves God so much. Entonces él huye de ella. So he flees from her. Ella
ella ahora está bien enojada And now she is so angry, y miente sobre él. and she lies about him. Ahora José es arrojado a la prisión. And now Joseph is thrown into prison. Él es arrojado a esa prisión. He is thrown into prison. No solo ha habido dificultades en la vida de José, Not only has there been difficulties in Joseph's life, sino que cuando tienes un sueño, but when you have a dream, número 2, number 2, no te sorprendas cuando el sueño venga con retraso. don't be surprised when the dream comes with delay. José, incluso en la prisión, Joseph, even in prison, su carácter e integridad brillan his character and his integrity shine, y encuentra favor con los guardias. and he finds favor with the guards. Y José ahora está a cargo de todos los prisioneros. And Joseph is now in charge of all the prisoners. Ahí está el copero del rey y el panadero. There you find the king's cupbearer and baker. Ambos hombres tuvieron un sueño. Both men had a dream. Y Dios usa a José para poder interpretarlos. And God uses Joseph to interpret them. Y José explica los sueños. And Joseph explains the dreams. Y ambos sueños se hacen realidad. And both dreams become a reality. Para el copero, en 3 días él va a salir de la prisión. For the cupbearer, in 3 days he was going to be getting out of prison. Y José le dice al copero, And Joseph says to the cupbearer, cuando salgas de aquí when you get out of here y vayas donde el faraón, and you go to Pharaoh, por favor, no te olvides de mí. please don't forget about me. Así que el copero sale de la cárcel, So the cupbearer gets out of prison, pero se olvida de José. but he forgets Joseph. Pasan 2 años. 2 years go by. Pero una noche el faraón tuvo un sueño But one night, the Pharaoh had a dream que necesita interpretación. that he needs interpretation for. Y es ahí que el copero se acordó. And that is where the cupbearer remembers. Oh, allá en la prisión está un hombre que se llama José. Oh, in prison, there's a man whose name is Joseph. Así que Dios usa a José para interpretar el sueño. So God uses Joseph to interpret his dream. Y resulta que viene una gran hambruna que va a golpear la tierra. And it turns out that there's this great famine that is going to strike the land. Y necesitan prepararse. And they need to get prepared. Así que José es puesto en segundo lugar en mando en todo Egipto. So Joseph is placed second in command over all of Egypt. En todo Egipto. Over all of Egypt. Y un día el hambre golpea la tierra. And one day, the famine strikes the land. Y José tiene como 40 años. And Joseph is around 40 years Y old. sus hermanos aparecen en Egipto. And his brothers appear, they show up in Egypt. Y se inclinan ante él. And they bow before him Sin saber que era su hermano pequeño. without knowing that that was their younger brother. Que era su hermano pequeño. Without knowing that Joseph was their younger Porque brother. necesitan alimento. Because they need food. El sueño de José nunca solo se trató de él, Joseph's dream was never just about him, sino que era de que él iba a hacer un impacto. but it was about him making an impact. Entonces, cuando tengas un sueño, So when you have a dream, no te sorprendas cuando haya dificultad, cuando haya retraso. don't be surprised when there's difficulty and when there's delay. Y número 3, si quieres escribirlo. And number 3, if you want to write it down, No te sorprendas de que necesitarás tener perseverancia para la jornada. don't be surprised that you will need to have perseverance for the journey. Mire, José tuvo el sueño cuando él tenía 17 años. Listen, Joseph had the dream when he was 17 years old, Pero no sucedió hasta que tuvo los 40 años. but it didn't come true until he was 40 years old. Mire, José nos enseña la definición de perseverancia. Listen, Joseph teaches us the definition of perseverance. Él nos enseña cómo poder vivir en esta vida He teaches us how to live this life a través de las dificultades, de los problemas, through the difficulties, through the problems, sin darse por vencido. without giving up. Tenemos que asegurarnos de tener perseverancia. We need to be sure that we have perseverance. Recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños. I remember when my kids were little, Los llevamos por primera vez a Busch Garden. and we took them to Busch Gardens for the first time. Ellos estaban bien emocionados. They were so excited. No sabían qué esperar. They didn't know what to expect. Así que andaban corriendo por todos lados. So they were running around everywhere.
there. Y andaban ahí caminando y saltando sobre las piedras al lado del camino. They were running around, jumping on the rocks, and just walking along the way. Así que, pero al final del día, But at the end of the day, cuando ya estaba oscureciendo, when it was getting dark, ellos estaban cansados. they were tired. Estaban tan cansados que ya no podían caminar. They were tired that they couldn't walk anymore. El gozo había abandonado su espíritu. The joy had left their spirits. Ellos solo querían regresar a la casa. They just wanted to go back home. Estaban tan cansados They were so tired que empezaron a llorar. that they started crying. Creo que esa es una imagen And I believe that this is an image de cómo muchos de nosotros of how many of us probablemente nos sentimos emocionalmente y espiritualmente. probably feel emotionally and spiritually. Empezaste con gozo, You started off with joy, pero ahora te sientes cansado. but now you feel tired. Cansado del dolor, Tired of the pain, cansado de los problemas, tired of the problems, cansado de la enfermedad. tired of the sickness, Y estás tan cansado and you're so tired que solamente tienes deseo de llorar. that you just want to cry. Mira, aunque fue difícil para José, Listen, even though it was difficult for Joseph, él desarrolló perseverancia para llegar hasta el final. he developed perseverance to get to the end. Mire lo que dice Santiago 1. Look at what James 1 says. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. consider it an opportunity for great joy. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, For you know that when your faith is tested, la perseverancia tiene una oportunidad para desarrollarse. your perseverance has a chance to grow. Cuando algo está pasando, When something is happening, Dios quiere hacer algo en ti. God wants to do something in you. Mire, Dios no trae los problemas, pero los puede usar. Listen, God doesn't bring the problems, but He can use them. Mire, nosotros a menudo oramos. Listen, we frequently pray, Dios, sácame de esto. God, get me out of this. Pero ¿qué tal si nosotros oráramos de esta manera? But what if we were to pray the following way? Dios, dame unas espaldas más fuertes. God, give me a stronger back. Dame una mente más clara. Give me a clearer mind. Dame un corazón determinado Give me a determined heart y un enfoque fuerte y correcto. and a strong and right focus. Mire, cuando hacemos ejercicios, Listen, when we exercise, ¿sabe lo que le sucede a los músculos do you know what happens to our muscles cuando tú levantas pesas pesadas? when you lift heavy weights? La tensión rompe las fibras musculares. The tension tears the muscle fibers. Entonces, no creces cuando levantas el peso. So you don't grow when you lift the weight. Creces debido a cómo tu cuerpo responde a la tensión. You grow due to how your body responds to the tension. Déjame decirlo de esta manera. Let me put it this way. No puedes tener crecimiento sin tensión. You can't have growth without tension. No puedes crecer en perseverancia You can't grow in perseverance hasta que las pruebas se te presenten. until the trials show up. Dios usa las pruebas para desarrollarte en el proceso. God uses the trials to develop you in the process. Así que no te rindas. So don't give up. No importa lo que pase, No matter what happens, sigue avanzando. keep moving forward. Mire, la perseverancia está creciendo en ti. Listen, perseverance is growing in you. Sigue dando un paso a la vez. Keep taking one step at a time. Mire, José tuvo el sueño en el capítulo 37, Listen, Joseph had the dream in chapter 37, pero el sueño se cumplió hasta el capítulo 42. but the dream didn't happen or come true till chapter 42. Nos gustan los capítulos 37 y 42, We love chapters 37 and 42, pero la perseverancia se desarrolla en el medio. but perseverance is developed in the middle. Mire, lo que importa es cómo manejamos lo de en medio. Listen, what matters is how we handle what's in the middle. ¿Cómo manejamos el capítulo 38, How we handle chapter 38, el capítulo 39, chapter 39,
40, 40, 41. 41. Déjame decirlo de esta manera, puedes escribirlo. Let me put it this way and you can write this down. No te rindas porque nunca sabes en qué capítulo estás. Don't quit because you never know what chapter you are in. Es posible que estés en el capítulo 41. It's possible that you may be in chapter 41 Estás a una página para entrar a una nueva bendición. and you're just one page away from entering into a new blessing. Así que la pregunta es, ¿cómo manejarás los capítulos de en medio? So the question is, how will you handle the chapters in the middle? Todo lo que le sucedió a José Everything that happened to Joseph fue un intento del enemigo para matar su sueño, was the enemy trying to kill his dream para que se diera por vencido. so that he would give up. Los ataques no llegaron a José hasta que él tuvo el sueño. The attacks didn't come to Joseph until he had the dream. Pero no te rindas, But don't give up porque nunca sabes en qué capítulo estás. because you never know what chapter you are in. Y número 2, puedes escribirlo. And number 2, you can write this down. No te rindas incluso cuando hayas cometido errores inmaduros. Don't quit even when you have made immature mistakes. José cometió un error desde el principio. Joseph made a mistake from the beginning. Le cuenta el sueño a sus hermanos cuando ellos ni siquiera lo querían. He tells his dream to his brothers even when they didn't like him. José solo tenía 17 años, Joseph was only 17 years old. pero el hecho de que seas mayor But the fact that you may be older no significa de que eres más sabio. doesn't mean that you're wiser. No significa que dejemos de tomar decisiones inmaduras. It doesn't mean that we stop making immature decisions. José experimentó dolor Joseph experienced pain debido a las decisiones inmaduras que él tomó. due to the immature decisions that he made. Y si él no crece And if he didn't grow y no aprende, and doesn't learn, no podrá cumplir lo que Dios le ha llamado a hacer. he will not be able to do what God has called him to do. No va a cumplir lo que Dios le ha llamado a hacer. He will not be able to do what God has called him to do. Muchas veces nos enfocamos en lo que Dios va a hacer, Many times we focus on what God is going to do, pero no pensamos en qué tipo de persona nos convertiremos. but we don't think about the type of person that we will become. Me pregunto, ¿qué hay en tu vida I wonder what's in your life de lo que Dios te ha estado hablando? that God has been speaking to you on, Y tu madurez no te permite seguir lo que Dios te está diciendo. and your immaturity won't allow you to follow what God is telling you to do. Así que es hora de empezar a hacer cambios en nuestras vidas. So it's time to start making changes in our lives. No dejes que el pasado Don't let the past te aleje del futuro que Dios tiene para ti. keep you from the future that God has for Y you. número 3, And number 3, no te rindas, no importa cuánto tiempo tome. don't quit no matter how long it takes. No dejes de orar, no dejes de creer, Don't stop praying. Don't stop believing. no dejes de soñar, Don't stop dreaming. no dejes de trabajar. Don't stop working. No importa cuán difícil y cuánto tiempo se tarde, No matter how hard and no matter how long it takes. no importa si sientes de que no hay ningún progreso. It doesn't matter if you feel like there's no progress. Me encanta la esperanza que encontramos en Gálatas. I love the hope that we find in Galatians. Así que no nos cansemos de hacer el bien. So let us not get tired of doing what is good. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Renunciar es la salida fácil. Giving up is the easy way out. Es fácil renunciar a tu sueño. It's easy to give up on your dream. Es fácil renunciar a tu cónyuge. It's easy to give up on your spouse Renunciar a una oración sin respuesta. or to give up on an unanswered prayer. Pero perseverar hasta el final But persevering to the end no es una tarea fácil. is not an easy task. Mire, en las escrituras, en el libro de Hebreos, Listen, in the scriptures, in the book of Hebrews, nos habla de una carrera que estamos corriendo. it talks about a race that we are running. Porque cualquiera puede comenzar una carrera. Because anyone can start
a race. Pero son pocos los que perseveran hasta el final. But it's just a few who persevere to the end. Así que a medida ya avancemos, puedes escribir esto. So as we move forward, you can write this down. Corramos juntos. Let's run together. Así que vamos a correr juntos. So let's run together. Vamos a correr juntos. Let's run together. Porque irás en la misma dirección y al mismo ritmo Because you will go in the same direction and at the same rhythm con la gente que corres. as the people that you're running with. Miren lo que dice Proverbios. Look at what Proverbs says. El que anda con los sabios se hará sabio. Walk with the wise and become wise. Pero el que se junta con los necios sufrirá daño. For a companion of fools suffers harm. Ahora, la pregunta es, ¿estás rodeado de personas Now the question is, are you surrounded by people cuya fe es un ejemplo y es un ánimo para ti? whose faith is an example and an encouragement for you? Y si la respuesta es no, And if the answer is no, necesitas nuevos amigos. then you need new friends. Necesitas estar plantado en una iglesia. You need to be planted in a church. Necesitas estar rodeado de personas que te ayuden a crecer. You need to be surrounded by people that will help you grow. Algunos de ustedes necesitan entrar a un grupo pequeño cuando comiencen Some of you need to join a small group when they start back up y encontrar amigos llenos de fe que te ayuden a correr and find friends full of faith that will help you run y que puedan correr contigo. and that can run together with you. Miren lo que dice Hebreos 2. Look at what Hebrews 12 says. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. And let us run with perseverance the race God has set before us. Así que puedas escribir esto. So you can write this down. Suelta el peso. Let go of the weight. Mire, muchos de nosotros Listen, many of us, intentamos correr, we try to run, pero llevamos mucho peso extra. but we carry so much extra weight. Ahora la pregunta es, ¿qué estás cargando? Now, the question is, what are you carrying? ¿Qué es lo que te pesa? What is weighing you down? ¿Qué herida sin sanar trae contigo? What unhealed wounds do you still carry? ¿Qué es esa falta de perdón que sigues arrastrando por el camino? What is that unforgiveness that you continue to drag along the way? Mire, nunca irás tan lejos como Dios quiere que vayas Listen, you will never get as far as God wants you to get si no sueltas el peso que te estás cargando. if you don't let go of the weight that you're carrying. Y mire, el verso continúa. And look at the verse continues. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Así es como vamos a crecer en perseverancia. This is how we're going to grow in perseverance. Corramos juntos. Let's run together. Suelta el peso. Let go of the weight. Y la próxima es esta. And the next thing is this. Enfoquémonos en Jesús. Let's focus on Jesus. Mire, yo puedo ser animado por la gente, Listen, I can be encouraged by people, pero necesito estar enfocado en Jesús. but I need to be focused on Jesus. Necesito estar enfocado en Jesús. I need to be focused on Jesus. Porque yo puedo mirar a las personas a mi alrededor, Because I can look at the people around me, pero no puedo poner mis ojos en ellos. but I cannot put my eyes on them. Necesito poner mis ojos en Jesús. I need to put my eyes on Jesus. Porque la gente se decepcionará, Because people will be disappointed se desviará del camino. and they will get off course. Pero si mantengo mi mirada en Jesús, But if I keep my eyes on Jesus, entonces puedo llegar donde Él quiere que llegue. then I can get to where He wants me to get to. Porque tu futuro está conectado a tu enfoque. Because your future is connected to your focus. José tenía su enfoque en Dios. Joseph had his focus on God. Por eso pudo seguir adelante This is why he was able to keep moving forward y convertirse en la persona que Dios lo llamó a ser. and become the person that God called him to be. Y número 4, And number 4, no te rindas,
porque valdrá la pena. Don't quit because it will be worth it. José en el capítulo 42 Joseph in chapter 42, es diferente al capítulo 37. he is different from chapter 37. Al otro lado del sueño podemos encontrar a un José maduro, On the other side of the dream, we find a mature Joseph, un José que se desarrolló en el proceso, a Joseph that was developed in the process, un José con perseverancia, a Joseph with perseverance, un José que supo perdonar, a Joseph that was able to forgive, un José que pudo avanzar. a Joseph that was able to keep moving forward. Y sabemos esto porque él lo dijo cuando tuvo sus dos hijos. Mire lo que dijo. And we know this because he said it when he had his two sons. Look at what he said. José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo, Joseph named his firstborn Manasseh and said, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. "It is because God has made me forget all my trouble and all my father's household." José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo, The second son he named Ephraim and said, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. "It is because God has made me fruitful in the land of my O suffering." sea, lo que José está diciendo, So what Joseph is saying, lo que di a luz what I gave birth to es tan hermoso is so beautiful que no puede ser comparado al dolor que pasé. that it can't be compared to the pain that I went through. Recuerdo que me dolió, I remember that it hurt, pero estoy tan bendecido que no recuerdo cómo me sentí. but I'm so blessed that I don't remember how I felt. Mire, y yo sé que tú tienes dolor, Listen, and I know that you have pain, y yo entiendo que duele. and I understand that it hurts. Sé que es difícil, I know that it's hard, pero por favor, no te rindas. but please don't give up, Porque lo que Dios tiene para ti because what God has for you vale la pena. is worth it. Y Dios te va a llevar a una temporada. God is going to take you into a season, Y un día dirás, and one day you will say, cuando mires para atrás, when you look back, y vas a decir, you're going to say, recuerdo que me dolió, I remember that it hurt, pero no recuerdo cómo me sentí. but I don't remember how I felt, Porque estoy tan bendecida because I am so y blessed tengo mucha paz. and I have so much peace. Por eso José pudo perdonar a sus hermanos. This is why Joseph was able to forgive his brothers. Y mire lo que él dijo en Génesis. And look at what he said in Genesis. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. You intended to harm me, but God intended it for good. Dios lo usó todo God used it all, y me desarrolló. and he developed me. Él me hizo crecer He made me grow, y me volví más sabio. and I became wiser. Y José pudo ayudar a sus hermanos And Joseph was able to help his brothers y a su pueblo durante la temporada de hambre. and his people during the time of famine. Y aquí está lo último. And here's the last thing. No te rindas porque hay impacto esperándote. Don't quit because there is impact waiting for you. José hizo un impacto. Joseph made an impact. Quiero que sepas I want you to know que nunca sabes qué impacto está relacionado con la perseverancia. that you never know what impact is connected to perseverance. Mire, el año pasado Listen, last year fue un año difícil para mi familia. was a difficult year for my family. La mamá de mi esposo se fue con el Señor. My husband's mom went to be with the Lord, 2 meses después, su hermano menor pasó a estar con el Señor. and 2 months later, his younger brother went to be with the Lord as well. Y al mismo tiempo, And at the same time, Anarda, que era mi prima, Anarda, who was my cousin, que era como mi hermana, who was like my sister, ella se unió con ellos en el cielo. she joined them in heaven. Recuerdo que hace unos años I remember that a few years back, compré todo lo que se necesitaba para hacer un franelógrafo bonito como este, I bought everything that was needed to make a nice flannelgraph like this one, con todas las historias bíblicas y todas las figuras que se necesitaban. with all the Bible stories and all the characters and figures that were needed.
y se los envié and I sent them to her para que ella pudiera usarlos en el ministerio de niños. so that she could use them in the kids' ministry. Ella estaba tan emocionada, tan contenta She was so excited, so happy cuando ella lo recibió, when she received them porque ella amaba a los niños. because she loved the children. Ella amaba enseñarle a los niños She loved teaching the kids las historias de la Biblia. the Bible stories. Y cuando estuve allí el año pasado, And when I was there last year, nos dimos cuenta de que antes de que ella muriera, we found out that before she died, como si ella lo hubiera presentido, it's like she knew. ella tomó todo el dinero que tenía y todas sus pertenencias de valor She took all the money she had and all her valuable belongings, y lo regaló. and she gave them away. Y en el momento del entierro, And on the day of her burial, entonces habían adultos presentes there were adults present que un día fueron niños que estuvieron en la clase de escuela dominical that one day were kids that were in her Sunday school class, y personas que fueron alumnos que estaban lejos de ese pueblo pequeño. and people that were her students that were far from that small town. Estaban presentes a través de FaceTime. They were present through FaceTime. Eran tantas personas que querían ver a su maestra de escuela dominical There were so many people that wanted to see their Sunday school teacher por última vez. for the last time. La persona que le cambió su vida. The person that changed their lives. La persona que les presentó a Jesús, el Salvador. The person that introduced them to Jesus, their Savior. Fue un momento hermoso It was a beautiful moment de alguien que corrió fielmente su carrera, of someone who ran their race faithfully, que fue generosa aunque no tenía mucho, who was generous even though she didn't have much. e hizo un gran impacto porque tenía perseverancia. And she made a great impact because she had perseverance. Y cuando ella llegó al cielo, And when she got to heaven, ella escuchó estas palabras, she heard these words, las palabras que muchos de nosotros queremos escuchar, the words that many of us want to hear, que muchos de nosotros vamos a querer escuchar para ese día. that many of us are going to want to hear on that day. Buen siervo fiel, Good and faithful servant, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. you were faithful over a little. I will set you over much. Entra al gozo de tu Señor. Enter into the joy of your Lord. Me encanta lo que dice el Salmo 112. I love what Psalm 112 says. Comparten con libertad y dan con generosidad. They share freely and give generously. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Their good deeds will be remembered forever. ¿Por qué serán recordadas para siempre? Why will they be remembered forever? Porque no compartimos historias Because we don't share stories de personas que fueron tacañas, of people who were stingy, personas egoístas y orgullosas. of selfish and prideful people. No compartimos historias de personas que se rindieron. We don't share stories of people who gave up. Compartimos historias de personas que nunca se dieron por vencido, We share stories of people who never gave up, que perseveraron hasta el final, who persevered to the end, que corrieron su carrera, who ran their race, que fueron fieles. and who were faithful. No importaba por dónde pasaron, No matter what they went through, no importando tanto problema que tuvieron, no matter all the problems they had, ellos fueron fieles y pusieron sus ojos solamente en Jesús. they were faithful and they set their eyes only on Jesus. Esas historias se recordarán para siempre. Those stories will be remembered forever. Y por último, And puedes lastly, escribirlo. you can write this down. Solo el cielo
contará las historias de nuestro impacto. Only heaven will tell the stories of our impact. Así que no te rindas. So don't give up. No importa lo difícil que sea, No matter how hard it is cuánto se tarde, or how long it takes, sé fiel en el medio. be faithful in the middle. Mira, sigue orando, Listen, keep praying, sigue corriendo, keep running, sigue sirviendo, keep serving, sigue siendo generoso, keep being generous, siga siendo generoso. keep being generous. Siempre vale la pena. It's always worth it. Entonces, So corramos juntos. let's run together Dejemos ese peso atrás and let's let go of the weight y enfoquémonos en Jesús. and let's focus on Jesus. No te canses de hacer el bien, Don't grow tired of doing what is good, porque a su tiempo because at just the right time, vamos a cosechar si no nos damos por vencidos. we will reap a harvest if we don't give up. Cierre tus ojos, incline tu rostro. Close your eyes and bow your heads. Thank you so much for watching the message. Muchas gracias por ver el mensaje. Subscribe to this channel so you won't miss a video and share it with a friend. Suscríbete a este canal para que no te pierdas un video y compártelo con un amigo. Also, we want to encourage you to partner with us through your giving. También queremos animarte a que te unas con nosotros a través de tu dar. We can take this message further and faster and make a difference in the lives of so many people. Podemos llevar este mensaje más lejos y más rápido y hacer la diferencia en la vida de muchas personas. You can give using the link below or by visiting our website at myvisionchurch.org. Puedes dar usando el link abajo o visitándonos en nuestro sitio de web at myvisionchurch.org. We love you so much and we're looking forward to seeing you back here next time. Los amamos mucho y esperamos verlos nuevamente la próxima vez.